बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसका टोन कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से डिफरेंट होगा। हम कोई कन्फ्रंटेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करने जा रहे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देने नहीं जा रहे, लेकिन कुछ हक़ाइक़ अवाम को बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इसके रहबर और रहनुमा और लीडर चेयरमैन, चाहे वो जेल में चाहे वो जेल से बाहर है, वो इमरान अहमद खान नियाजी है। मुल्क के 70% अवाम उसके साथ जुड़े हुए हैं। वो मुल्क, कौम और जमहूरियत के लिए इस वक्त सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस में बंद है। हमारे साथ जो कुछ गुज़श्ता अरसा में हुआ है, अवाम को बताना ज़रूरी है। 180 सीटों से 91 के साथ बैठे, आज 76 रह गए। रिजर्व सीटें ली गई, औरतों बच्चों पे जुल्म हुआ। हमारे साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं वो अपनी एक दास्तान है। हमारी अपनी घर की सीट भी चली गई, हमने कुछ भी नहीं कहा। हम सब्र करते रहे कि मुल्क में जमहूरियत हो। हमने हमेशा से ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़रिया, ज़ाविया, बयानिया जमहूरियत है, अमन है, अमलदारी है, लॉ पे कानून की बालादस्ती है। और खान साहब ने हमेशा कहा है पाकिस्तान भी हमारा, फौज भी हमारी। जब मई 2025 में सख्त वक्त आया तो बावजूद इसके कि हम किन सख्तियों से गुजर गए थे, हम पाकिस्तान के साथ रहे, अवाम के साथ रहे, अफवाज पाकिस्तान के साथ रहे। हमने उनके रोल को सराहा, हम उनके साथ खड़े रहे और हमारे ही कुछ कंट्रीब्यूशन ने इस मुल्क को एक बहुत बड़े कामयाबी से हमकिनार किया। हम ये वाज़े करें कि इसके बावजूद कि 26वीं तरमीम में क्या हुआ था, 27वीं तरमीम किस तरह मंजूर हुई, इन सब कुछ के बाद हम समझ रहे थे कि शायद आखिरकार हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे बहुत सख्त मायूसी हुई। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो अल्फाज मुनासिब नहीं थे, वो अल्फाज गलत थे। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसकी लीडरशिप या वज़ीर आला KPK के बारे में इशारतन भी कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल होना, ऐसे बड़े इदारे के बड़े अफसर की तरफ से आना जमहूरियत के लिए बदकिस्मती है, अच्छा शगुन नहीं है। हम नहीं चाहते कोई है हमारा दुश्मन ही है कि वो पे दर पे एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसों से खुश होगा। इसलिए मैंने इब्तिदा में कहा कि हम कन्फ्रंटेशनल का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, लेकिन वाजे करना चाह रहे हैं कि शायद कुछ लोग लड़वाना चाह रहे हैं कि बड़ी पार्टी के वर्कर और एक बड़े इदारे के लोग कोई आपस में लड़ पड़े। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वाजे करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात समझती है कि किसी भी तबाही की इब्तिदा हमेशा से चंद नामुनासिब अल्फाज की अदायगी से होता है। अपने ईगो को जाने देना होगा, एक दूसरे को स्पेस देना होगा, किसी अच्छी तरह सिम्मत में बढ़ना होगा। अगर जेल में लीडर जेल में है, केसेस उस पर बने हुए हैं, बोगस केसेस बने हुए हैं, जनवरी 2025 में कन्विक्शन हुई है, आज दिसंबर 2025 है, उसका केस लग नहीं रहा, मुलाकातें हो नहीं रही, लीडरशिप की मुलाकातें नहीं हो रही, केस लग नहीं रहे। हम तो पहले ये बयानिया लेके जा रहे थे कि खान साहब को रिहा करो, और यहाँ तक आ गए कि खान साहब से मुलाकात करो। हमने जितना बर्दाश्त किया इस मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर, लेकिन हम ये कहें कि अगर ये से हालात रहे, एक दूसरे के साथ ऐसा रवैया रहा, तो ये जमहूरियत में इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। और अगर नुकसान होते जा रहा है तो जिस तरह आजकल के अल्फाज है, जमहूरियत की ऐसी की तैसी हो जाएगी, जो नहीं होना चाहिए किसी सूरत। ये मुल्क डिज़र्व करता है कि ये फले बड़े बेहतर हो, लेकिन अगर किसी ऐसी तरफ चल पड़े और इसी रवैये के साथ चले, फिर 1 माइनस नहीं होगा, फिर everyone माइनस हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। अब भी वक्त है, मैं कहता हूँ टून ईज करें, बेहतरी की तरफ जाएं। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मंगल वाले दिन की जो मुलाकातें हों उस पर भी पाबंदी ना हो, बहनों की मुलाकातों पे सियासत ना हो। बहनों की मुलाकात तो एटलीस्ट हो, अगर केसेस लग नहीं रहे, उठा नहीं रहे, तो ये मुलाकातें भी ज़रूर हो। इसके बारे में तफसील से जिक्र सलमान राजा साहब करेंगे और असद केसर साहब करेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर बात ज़्यादा कर लें। जी, बहुत शुक्रिया गौर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा इस लम्हे को तनाजुर में रखना चाहूँगा। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे तारीख लम्हे बार बार आए हैं जब मुल्क को धकेला गया है जमहूरियत से हटकर जबर की जानिब, मुल्क को धकेला गया है आइन और कानून से हटकर धौंस की जानिब। ये पहली बार नहीं हुआ। इस मुल्क में बार बार ये कहा गया कि इस मुल्क के लोगों को डंडे की जरूरत है, डंडा होगा तो मुल्क ठीक हो जाएगा, तरक्की होगी, यहाँ पे दूध की नहरें बहेंगी। 60 की दिहाई में कहा गया ये डेकेड ऑफ डेवलपमेंट है, ये तरक्की के 10 साला एक दौर है, 10 साला दौर है। हम जानते हैं उस 10 साला दौर का नतीजा क्या हुआ। सन 68 में 69 में एक अजीम शान अवामी तहरीक चली,
اس کے بعد ایک جنگ ہوئی, سول وار ہوئی اور ملک دو لخت ہو گیا. تو یہ بار بار ہوا ہے. 80 کی دہائی میں کہا گیا کہ اب اس ملک میں صحیح فلاحی اسلامی نظام نافذ ہوگا, پاکستان کے عوام پھلیں گے پھولیں گے. اور کیا ہوا اس کے بعد؟ ہم جانتے ہیں کراچی میں بوری بند لاشوں کا بازار لگا. ہم جانتے ہیں ملک کے ہر خطے میں خون کی ندیاں بہائی گئی. یہاں پہ ہر خطے سے آنے والے ملیٹنٹ اکٹھے کیے گئے, کبھی انہیں مجاہد کہا گیا, کبھی انہیں ٹیررسٹ کہا گیا, اور آج دن تک وہ فصل جو تھی اس کو ہم کاٹ رہے ہیں. اس خطے میں خون ہے, بارود ہے, اسلحہ ہے, لیکن فلاح نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا مشرف کا دور, ایک ماڈریشن کا اعلان کیا گیا, کہا گیا کہ اب ہم بین الاقوامی معاشی جو ایک نظام ہے اس کا حصہ بن گئے ہیں, یہاں پہ بہت انویسٹمنٹ ہوگی, یہاں پہ فیکٹریاں لگیں گی, یہاں نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی, یہاں صحت ہوگی. اور اس کے بعد جب جانے کا وقت آیا تو اس ملک میں ایک ہسپتال میں بستر بھی نصیب نہ ہوا اس شخص کو. تو آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں بار بار یہ دعوے کیے گئے ہیں کہ اس ملک کو جمہوریت راست نہیں آتی, اس ملک کو آئین اور قانون راست نہیں آتا, اس ملک میں ڈنڈے کی ضرورت ہے, جبر کی ضرورت ہے, اور ہر بات یہ ملک پہلے سے کمزور چھوڑ کے گیا جابر. تو آج ہمیں پھر وہی صورت نظر آ رہی ہے. رونت ہے, ایک نشہ ہے طاقت کا, ایک لمحے میں ہونے والے جو واقعات ہیں ان سے ایک بہت بڑی تصویر کشی کر لی گئی ہے. دیکھیں پاکستان آج کہاں کھڑا ہے, ہمیں ضرور یہ بات کرنی چاہیے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ٹولہ ہیں, شور و غوغا تو آپ برپا کر لیتے ہیں, لیکن آپ میں معاملات کی سمجھ نہیں ہے, ادراک نہیں ہے, آپ دیکھ نہیں سکتے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور ہم پاکستان کو کس بلندی کی جانب لے کر جا رہے ہیں. دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت یہ ایک مکالمہ ہو رہا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ایک ورلڈ آرڈر قائم کیا گیا تھا, وہ ورلڈ آرڈر اب ریخت کا شکار ہے, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہ ایک رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر تھا جس میں اقوام متحدہ کو ایک نمایاں رول حاصل تھا. اس میں مختلف ممالک ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے تھے, جنرل اسمبلی, سیکورٹی کاؤنسل کے ذریعے دیگر ادارے وجود میں آئے, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن وجود میں آئی, اور دیگر بہت سے, یونیسیف آیا, اس کے ذریعے ترقی کی بات ہوتی تھی. ایک ملٹی لیٹرلزم کا دور تھا. اب آج یہ ہو رہا ہے کہ وہ تمام نظام جو ہے اس کو منہدم کیا جا رہا ہے, اور ملکوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ طاقتور ممالک کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ دو. اور دو بڑے طاقتور ملک اس وقت ہمارے سامنے کھڑے ہیں, ایک جانب امریکہ ہے, دوسری جانب چین ہے. اور اب ہمیں ایک معاملہ کرنا ہے ان ممالک کے ساتھ. اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ملٹی الائنمنٹ کی پالیسی پہ گامزن ہے, ہم نہ ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر جا رہے ہیں, لیکن دونوں کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ معاملہ کر رہے ہیں. چند دن قبل محیط یوسف جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے, ان کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ انیویٹیبل ہے, یہ ناگزیر ہے, علماء آئے گا جب ہمیں ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. اس وقت ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم اس لمحے کو مؤخر کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ علماء نہ آئے, اس کو جتنا ہم دور کر سکتے ہیں ہم کرتے رہیں. ٹھیک ہے, یہ پالیسی ٹھیک ہے, ہمیں اس پہ گامزن رہنا چاہیے. لیکن اس تمام پالیسی کے پیچھے کیا عوام کی تائید ہے؟ کیا عوام کو پتا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اگر ان کے صوبے میں قتل و غارت ہوتی ہے, ان کے صوبے میں ڈرون حملے ہوتے ہیں, شادیوں میں ولیموں میں لوگ مارے جاتے ہیں, جہاں بحق ہوتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, اگر ان کے صوبے میں معدنیات کے حوالے سے کوئی معاہدے ہوتے ہیں, تو یہ کس نظام کا حصہ ہیں؟ اسی طرح معاشی ترقی کے مختلف ماڈل جو ہیں اس ملک میں اپنائے گئے.